हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे खैरियत है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ज़माने क्या हैं, ज़माने से क्या मुराद है। टेंसेस के बारे में हम तो पढ़ चुके हैं, इसका नाम भी सुना है, इसके बारे में हमारे पास मालूमात भी है। लेकिन सबसे अहम क्वेश्चन, सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि ज़माने आखिर है क्या, इनसे हम क्या मतलब लेते हैं। टेंसेस के बारे में हम जानते हैं, ज़माने का लफ्ज़ ये नाम सुन के ये भी हमें मालूम है। लेकिन आज मैं ये कोशिश करूँगा कि इस बात को मैं क्लियर करूँगा कि ज़माने से मतलब यहाँ क्या है, ज़माना है क्या। आइए शुरू करते हैं। कुल 3 ज़माने हैं, ये तो हमें मालूम है कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि कुल 3 ज़माने हैं। ज़माने से मुराद यहाँ पे मैंने जो सामने स्क्रीन पे मौजूद है कि ज़माने से मुराद वक़्त है। यानी यहाँ पे हम ज़माने से मुराद वक़्त लेते हैं, यानी टाइम जो है ना, हमारे पास जो वक़्त होता है इससे हम मतलब लेते हैं कि ज़माने से मुराद वक़्त है। वक़्त को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। यानी इस वक़्त को हम कितने हिस्से में तकसीम कर सकते हैं? 3 हिस्से में इसको हम तकसीम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया है कि पहली तारीफ मैंने इसकी ये की है कि ज़माने से मुराद वक़्त है, जैसा कि ये सामने नज़र आ रहा है। ये जो मैंने सेलेक्ट किया, ज़माने से मुराद वक़्त है। वक़्त को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। 3 हिस्से में कैसे तकसीम कर सकते हैं, इसकी भी इंशाल्लाह हम तफसील के साथ वजाहत करेंगे कि वक़्त को किस तरह हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर हम कहते हैं कि टेंसेस से क्या मुराद है, ज़माने, जिसको उर्दू में हम ज़माने का नाम देते हैं। कुल 3 ज़माने हैं। किताबों की लंबी चौड़ी जो तारीफ़ हैं उनमें हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद, हमारे पढ़ाने का मकसद यही, पढ़ाने का जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी यही कोशिश है कि हम आसान से आसान तर लेवल में स्टूडेंट को लेके आएँ और आसान से आसान तरीके से हम किसी को पढ़ा सके, किसी को सिखा सके। न कि ये कि हम किसी मुश्किल टर्म्स को, किसी मुश्किल अल्फाज का इंतखाब करें, या आइडियम्स का या प्रोवर्ब्स का इनका इंतखाब करें, या हम किसी सेंटेंस को जामे अंदाज में यानी कम्प्लेक्स सिस्टम में इसको हम चेंज करें, ताकि हम अपनी इम्प्रेशन को अपने लोगों के ऊपर, यानी हमारी जो टैलेंट है या एबिलिटी है या हमारे पास जो नॉलेज है, कि वो दूसरों पर हम इम्पोज करें, यानी दूसरों को इनसे हम अफेक्ट करें, मुतासर करें, इम्प्रेस करें। हमारी कोशिश यही है कि हम ये कोशिश नहीं करते कि हम किसी को इम्प्रेस करें, कि कोई हमसे मुतासर हो जाए, बल्कि हमारी कोशिश यही है कि हम आसान से आसान तरीके से स्टूडेंट को, या वो आदमी या वो लोग जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, इनको हम आसान से आसान तरीके से सिखा सके, पढ़ा सके। यही हमारी कोशिश है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने इनकी तारीफ की है कि ज़माने से मुराद वक़्त है। वक़्त को हम 3 हिस्से में तकसीम कर सकते हैं, जो कि दर्ज झेल हैं। यानी पहला जो वक़्त है, जिसको हमने नाम दिया है कि फ़िलहाल। फ़िलहाल क्या है? फ़िलहाल ज़माना कौन सा है, जिसको अंग्रेज़ी में हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी ये फ़ेल, जैसा कि मैंने पहले भी इसकी तारीफ़ की, इसकी वजाहत की है कि फ़ेल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसको हम काम से, यहाँ पे इनसे हम काम मुराद लेते हैं कि फ़ेल अरबी ज़ुबान में काम को फ़ेल कहते हैं। यहाँ पे फ़ेल हाल क्या होता है? हाल भी अरबी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है, मौजूदा वक़्त को कहते हैं। यानी वो ज़माना जो मौजूदा वक़्त में इनका अमल हो, यानी मतलब जैसा कि जिस ज़माने में हम मौजूद हैं, हम सांस ले रहे हैं, यही तो हमारी जो है ना, ये ज़माना फ़िलहाल का ज़माना है। फ़िलहाल का ज़माना, इससे मुराद किया कि मौजूदा वक़्त। फ़िलहाल से मुराद हमारा मौजूदा, क्योंकि ऊपर मैंने वजाहत की है कि ज़माने से मुराद हमारा असल मकसद जो है ना, वो वक़्त है। यानी वक़्त को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 फ़िलहाल, नंबर 2 माजी, फ़िल माजी, नंबर 3 फ़िल मुस्तकबिल। यानी फ़िलहाल, जैसा कि मैंने इनकी तारीफ की कि मौजूदा वक़्त को हम फ़िलहाल का नाम दे सकते हैं। जैसा कि हम जिस
वक़्त में, जिस टाइम में हम मौजूद सांस ले रहे हैं, यही हमारा जो है ना हाल का ज़माना है, हाल का वक़्त है, मौजूदा वक़्त है। दूसरा नंबर पे है फ़ेल माजी। फ़ेल भी जैसा कि मैंने तारीफ़ की कि अरबी ज़ुबान में काम को कहते हैं, माजी भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इनसे भी हम किसी गुज़रे हुए लम्हात का जिक्र करते हैं, यानी वो वक़्त जो गुज़र चुका हो, यानी जिनका ताल्लुक़ गुज़रे हुए लम्हात से हो, उसको हम माजी ज़माना कहते हैं, या गुज़रा हुआ वक़्त। यानी गुज़रे हुए ज़माने को हम माजी का नाम देते हैं। गुज़रे हुए ज़माने से मुराद गुज़रे हुए वक़्त को हम माजी का नाम दे सकते हैं। जैसा कि कोई काम गुज़र गया, या आज का दिन जब गुज़र गया, यानी वो तो गुज़र गया, तो इसी गुज़रे हुए अवकात लम्हात को हम माजी का नाम देते हैं। यूँ समझे कि वो लम्हात जो गुज़र जाए, यानी जिनका वक्फा, जिनका टाइम गुज़र जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, माजी ज़माना। जैसा कि आम हम किताबों में इनकी तारीफ़ कुछ यूँ करते हैं कि गुज़रे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। गुज़रे हुए ज़माने से मुराद, मैंने पहले भी इसकी वजाहत की कि गुज़रे हुए ज़माने से मुराद हमारा असल में क्या है कि गुज़रा हुआ वक़्त जो गुज़र जाए, जो वक़्त गुज़र चुका हो, उसको हम माजी का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पे फ़ेल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इस्तिकबाल के मानी में आता है, यानी इस्तिकबाल करना, किसी से मिलने के लिए जब हम आगे जाते हैं और उनका इस्तिकबाल, जैसा कि हम इन अल्फाज में कहते हैं कि हम फला आदमी का इस्तिकबाल करते या इस्तिकबाल करने आए हैं। तो इस्तिकबाल करने का मतलब ये होता है कि वो आदमी जो आने वाला है, यानी उनसे मिलने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। लेकिन यहाँ पे बाद मुस्तकबिल का असल मकसद ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि इम्कान। इम्कान से क्या मुराद है कि ये शक में है, इम्कान है कि आने वाला है, लेकिन यकीनी ये हम नहीं कह सकते कि वो लाजिम आएगा। क्योंकि वो लाजिम आने वाला है या लाजिम आएगा, पता नहीं चलता कि वो आ भी सकता है और आ भी नहीं सकता है, क्योंकि हालात का तकाजा ये है कि हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि किसी भी टाइम यानी हालात तब्दील हो सकते हैं। यानी जिस बात का या जिस काम का या जिस किसी शख्स के आने का इम्कान हो, तो उसको हम मुस्तकबिल का नाम देते हैं। जैसा कि आम सादा ज़ुबान में किताबों में कुछ हम इसकी तारीफ़ कुछ यूँ करते हैं कि आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहते हैं। आने वाले ज़माने से मुराद किया है आने वाला वक़्त, वो वक़्त जिनके आने का इम्कान है कि वो आएगा, लेकिन अभी तक आ चुका नहीं है, अभी तक आया नहीं है, बल्कि आने का इम्कान है। इम्कान यहाँ पे मुस्तकबिल से मुराद इम्कान है, हमारा गुमान, इम्कान, शक है, यानी हमें उम्मीद है कि वो आएगा, ये वक़्त आएगा, यानी आने वाला वक़्त जो अभी तक आया नहीं है, इस वक़्त को हम मुस्तकबिल का नाम दे सकते हैं। लेकिन इस बात को, इस पॉइंट को नोट कीजिए कि सबसे अहम पहलू इस ज़माने का या इसी ब्रांच का, ये मुस्तकबिल टेंस में, कि इसका सबसे अहम पहलू यह है, सबसे अहम ज़रूरी बात यह है इसमें कि मुस्तकबिल हम इम्कान में लेते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी है। इसमें यह है कि वक़्त अभी तक तो आया नहीं है, आने का इंतज़ार है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते या आया कि इस वक़्त के आने तक हम जिंदा रहेंगे, या ये वक़्त आने में किसी ये यकीनी है, किसी का यकीन ये परफेक्ट है कि ये वक़्त आएगा। हर बंदा ये सोचता है कि हो भी सकता है कि ये वक़्त आएगा, हम इंतज़ार करते हैं, और हो भी सकता है कि आएगा भी नहीं। जैसा कि कोई आदमी आता है, असलम है, अहमद सलीम है, कोई आदमी है, वो आने वाला है, उसने आपको इतला दी कि मैं आने वाला हूँ, मेरा इंतज़ार कीजिए, तो आप जाकर किसी स्टेशन पे कहीं पे भी इनको रिसीव करने के लिए, यानी उनसे मिलने के लिए आप उनका इंतज़ार करते हैं। आपकी उम्मीद होती है कि वो आने वाला है, लेकिन यकीन से आप ये नहीं कह सकते, किसी भी वक्त हालत जो है ना बदल सकते हैं कि वो आदमी किसी मुश्किलात की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से वो आ भी नहीं सकेगा और आ भी सकता है। तो हमारा इम्कान, हम इम्कान पे ये फैसला करते हैं कि उसने इतला दी है, इंशाल्लाह वो आएगा, हम इंतज़ार करेंगे, वो आएगा।
آئے گا. یہاں پہ مطلب ان سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ آدمی آنے والا تو ہے لیکن ابھی تک آیا نہیں، بس ہم یہ کہہ سکتے کہ آنے والے وقت کو یا آنے والے زمانے کو ہم فی المستقبل کہتے، لیکن یہ امکان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس بات کو نوٹ کیجئے کہ یہ امکان پہ کیا کرتا ہے، اس کا پروبیبلٹی پہ اثر ہوتا ہے، ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو پس ان تین زمانے اس کو کہیں یا ان تین اوقات کو ہم ٹینسز یا زمانے کا نام دیتے. پہلا ہمارا جو ہے نا زمانہ جس کو ہم کہتے، میں یہاں پہ وقت کا نام دوں گا کہ فی الحال زمانہ یا موجودہ وقت، فی الحال موجودہ وقت. نمبر 2 فعل ماضی ہے، یعنی ہمارا گزرا ہوا وقت یا ہمارا جو ماضی زمانہ ہے، ماضی زمانہ. یعنی تیسرا ہے فعل مستقبل کہ ہمارا جو آنے والا زمانہ ہے اس کو فعل مستقبل کہتے، یعنی آنے والے وقت کو فعل مستقبل کہتے. فعل مستقبل ہمارا آنے والا وقت ہے، ماضی ہمارا گزرا ہوا وقت ہے. فی الحال جس وقت میں ہم رہتے، موجود ہے، سانس لے رہے، زندگی جی رہے ہیں، اس زمانے کو، اس وقت کو ہم فی الحال زمانہ یا فی الحال کا وقت کا نام دے سکتے ہیں. امید ہے یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی. تو اب ہم اس کے بارے میں کچھ اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ان کی انٹروڈکشن میں کرواؤں گا. اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان تینوں کا تو ہم نے ان کی وضاحت ہم نے تو کی کہ ٹوٹل 3 زمانے ہیں، یعنی اوقات کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو ان 3 زمانے میں سے ہر ایک کی، یعنی ان سب کی 4 قسمیں. کتنے قسمیں؟ 4 قسمیں، جو کہ آگے ہم اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، یعنی تفصیل سے ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے، بیان بھی کریں گے. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل بات اس میں نہیں رہے گی. تو ان 3 زمانوں میں سے ہر ایک کی جو ہے نا 4 برانچیں ہیں. اور آئیں سب سے پہلے ہم فی الحال زمانے کو لیتے ہیں. یہاں پہ فی الحال زمانہ، یعنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ فی الحال زمانہ جو ہمارے پاس ہے، یہاں پہ سب سے پہلے اس کی 4 برانچوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، پھر ماضی کا، پھر مستقبل کا. تو آپ لوگوں کو یہ چاہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس فی الحال زمانہ جو ہے نا، یہ اس کی جو 4 برانچیں ہیں، اس کو ہمیں صحیح طریقے سے سیکھنا چاہیے. جب ہم اس کو نوٹ کریں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کو یاد رکھیں گے، تو آپ نے ماضی کے بھی سیکھ لیے، مستقبل کے بھی سیکھ لیے. اس میں کچھ بھی فرق نہیں، صرف فرق یہ کہ نام فرق رہے گا. جیسا کہ یہاں اوپر ہمارے پاس فی الحال زمانہ ہے، ماضی میں ماضی کا نام آئے گا، مستقبل میں مستقبل کا نام آئے گا. آئیں شروع کرتے. سب سے پہلے فی الحال زمانے کے 4 برانچوں کا ذکر ہم کرتے کہ 4 برانچ ان کے جو ہے نا، ان کی ہم ذکر کریں گے، ان کی وضاحت بعد میں انشاءاللہ کریں گے. لیکن آج صرف ان کے انٹروڈکشن کروانا ہے، بعد میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہر ایک برانچ کو ہم کلیئر کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تو جیسا کہ فی الحال کا اوپر ہم تینوں کا ذکر ہم نے کیا، اب فی الحال زمانے کی 4 جو برانچز ہیں ان کو ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلا ہے فی الحال سادہ یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، جو فی الحال سادہ زمانہ ہے. دوسرے نمبر پہ ہے فی الحال جاری، تیسرے نمبر پہ ہے فی الحال مکمل، چوتھے نمبر پہ ہے فی الحال مکمل جاری. یوں ہم ماضی کے بھی اسی طرح 4 برانچ ہیں ان کے بھی، یعنی وہ ہے جیسا کہ یہاں پہ ہم نے نام لیا کہ فی الحال سادہ، تو یہاں پہ اس کا نام آئے گا فی الماضی سادہ یا فی الماضی مطلق. اور نمبر 2 فی الحال جاری ہے، اس کی جگہ آئے گا ماضی فی الماضی جاری. یہاں فی الحال مکمل ہے اور اس کا نام آئے گا فی ماضی مکمل. اور یہاں پہ فی الحال مکمل جاری ہے، تو ماضی میں جب ہم لکھیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے فی الماضی مکمل جاری. یعنی صرف نام تبدیل ہوں گے، باقی ان کے بھی یہی 4 برانچز ہیں. یعنی ماضی میں بھی کیا ہے، ماضی سادہ ہے، ماضی جاری ہے، ماضی مکمل ہے، ماضی مکمل جاری ہے. فی الحال سادہ ہے، فی الحال جاری ہے، فی الحال مکمل ہے، فی الحال مکمل جاری. اس طرح مستقبل، فی الحال مستقبل، یعنی فی المستقبل سادہ، فی المستقبل جاری، فی المستقبل مکمل، فی المستقبل مکمل جاری.
ہر ایک کی 4 برانچز ہے، ان میں سے ہر ایک انشاءاللہ آگے ہم تفصیلی وضاحت کریں گے، لیکن آج میں نے صرف آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ زمانے سے مراد کیا ہے۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے میں اس کی وضاحت مختصر طور پر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات بیٹھ جائے گی۔ تو وہ یہ کہ زمانے سے مراد ہمارا اصل مقصد وقت ہے، جیسا کہ میں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ زمانے سے مراد وقت ہے۔ وقت کو ہم نے 3 حصے میں تقسیم کیا یا 3 حصے میں تقسیم کر سکتے جو کہ درج ذیل ہے: فی الحال، فی الماضی، فی المستقبل۔ فی الحال کی میں نے تعریف، ماضی اور مستقبل ان تینوں کی تعریف میں نے کی، وضاحت کی۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کی 4 قسمیں ہیں۔ ان 4 قسموں کا باقی ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے ذکر کریں گے، جیسا کہ فی الحال کو پہلے ہم لیتے، فی الحال زمانہ یا فی الحال موجودہ وقت کو، اس کے کتنے برانچز ہیں، کتنے قسمیں، 4 قسمیں۔ فی الحال سادہ ہے، فی الحال جاری ہے، فی الحال مکمل ہے، فی الحال مکمل جاری۔ امید ہے انشاءاللہ یہ ٹاپک آج آپ لوگوں کے لیے آسان رہے گا، کیونکہ تفصیل کے ساتھ میں نے اس کی وضاحت کی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ فی الحال سادہ کی جو پہلا قسم ہے، یعنی وہ جو فی الحال سادہ ہے، اس کو ہم ڈیفائن کریں گے، ان کی تعریف کریں گے، ان کی پہچان کریں گے۔ اس کے بعد اس کا جو طریقہ استعمال ہوتا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کریں۔ پھر دوسرے نمبر پہ فی الحال جاری، فی الحال مکمل اور فی الحال مکمل جاری، ان سب کی جو ہے نا ہر ایک کی الگ الگ تعریف اور ان کی پہچان اور ان کے امدادی افعال، ہیلپنگ وربز اور فعل کی قسم، یعنی جملے بنانے کا طریقہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، کیا مقصد ہے، ان سب کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج کا ٹاپک یہاں تک کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔